पंडित जी जो बोलेगा। पात्र मध्ये स्थितं तोयं रामितं आरार्तिक्योपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्मवन्दनं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञामाय चन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतचक्षुरुता विश्वतमुख विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुव्यान्धमति सम्पतत्रैर्द्याव भूमे जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ भागीरथ्यै च विद्महे जयन्नपत्रे च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात् ॐ तद्भुर्वाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचाम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम् हो गया परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे